डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। पिला माने आज रो वीडियो रे हमें दशम श्रेणी बीजगणित बही रो एक्सरसाइज 1A रो 7 नंबर प्रश्न रु आरंभ करिवा। प्रथम इंस्ट्रक्शन अछि लक्ष्य कर। निम्न रे प्रदत्त समीकरण द्वय रो अनन्य समाधान संभव हेले प्रत्येक क्षेत्र रे k रो मान स्थिर कर। तेणु आई बीट रे हमें देखिबा प्रथमे प्रश्न अछि x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एवं 3x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सह समीकरण द्वय हमको दत्त अछि एवं एठारे कंडीशन अछि जे सह समीकरण द्वय रो अनन्य समाधान संभव अर्थात a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 जहा कि कंडीशन अनन्य समाधान संभव पाई। तेणु प्रथमे हमें k रो मान निर्णय करबा को हेले एही सह समीकरण द्वय को उल्लेख करबा एवं a1 a2 b1 b2 रो मान नै शर्तटी को फुलफिल करले k रो मान पाइबा। तेणु समाधान रे प्रथमे हमें सह समीकरण द्वय को लिखिबा। दत्त सह समीकरण द्वय दत्त सह समीकरण द्वय x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जहाँकि समीकरण 1 एवं 3x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। तेणु एठारे हमें कौन करिया प्रथमे a1 a2 रो मूल्य निर्णय करिबा। a1 रो मूल्य 1 a2 रो मूल्य 3 सही परी b1 एवं b2 रो मूल्य निर्णय करिबा। b1 रो मूल्य लक्ष्य कर पिला माने -2 एवं b2 रो मूल्य k अछि। तेणु c1 c2 एठारे आवश्यक नहीं कारण हमर जेहेतु अनन्य समाधान संभव तेणु a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 सह आमे संपर्क स्थापन करी k रो मान निर्णय करिबा। तेणु लिखिबा वर्तमान जहा दत्त अछि प्रश्नानुसार सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव। अतएव a1 by a2 is not equal to b1 by b2 that's implied वर्तमान हमें a1 by a2 रो मूल्य स्थापन करिबा। so 1 by 3 is not equal to minus 2 by k that's implied 1 into k is k not equal to 3 into minus 2 that is minus 6। तेणु k रो मूल्य जदि -6 समान न हुए तेबे एही सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव है। तेबे अतएव लिखिबा आमे k रो मान स्थिर करिया पई अछि। तेणु k रो मान -6 व्यतीत समस्त वास्तव संख्या निमंते सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव। जहा कि बीटी आई रो आंसर होते। वर्तमान पिला माने हमें 7 नंबर रो बीट डबल आई को जिबा। सही एका प्रश्न सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव हेले प्रत्येक क्षेत्र रे हमें k रो मान स्थिर करबा के हेबो। तेणु एठार देख प्रथमे सह समीकरण द्वय को हमें उल्लेख करिबा। दत्त सह समीकरण द्वय kx minus y minus 2 is equal to 0 which is first equation and then second equation is 6x plus 2y minus 3 is equal to 0 जहाँ हमर द्वितीय समीकरण दत्त अछि। तेणु एठारे प्रथमे हमें कौन करिबा
A1 এবং A2 A1 ର ମୂଲ୍ୟ k A2 ର ମୂଲ୍ୟ 6 ଏବଂ ତତ୍ପରେ B1 -1 B2 is equal to 2 ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯେହେତୁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଅତଏବ A1 by A2 is not equal to B1 by B2 ଯାହା ଆମର କଣ୍ଡିସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ A1 A2 ଏବଂ B1 B2 ର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। A1 ର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେତେ? k A2 ର ମୂଲ୍ୟ 6 which is not equal to B1 by B2 अर्थात -1 by 2 and that's implied k into 2 is 2k which is not equal to 6 that's implied ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 2k is not equal to 6 so 2k by 2 is not equal to 6 by 2 so 2 cancel କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ k ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା not equal to 3 ଏଠାରେ ଲେଖିବା k is not equal to 3 ଅତଏବ k ର ମୂଲ୍ୟ not equal to 3 ହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ କିମ୍ବା k ର ମୂଲ୍ୟ 3 ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। which is our answer ଅର୍ଥାତ k ର ମୂଲ୍ୟ 3 ସହ ସମାନ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା 3 ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ट्रिपल आई बिट को ଯିବା। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଦତ୍ତ ଅଛି kx + 3y + 8 is equal to 0 ଏବଂ 2x + 5y - 2 is equal to 0 ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ k ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ kx plus 3y plus 8 is equal to 0 which is first equation and then 12x plus 5y minus 2 is equal to 0 is second equation। एठार आमे a1 a2 एवं b1 b2 स्थिर करिवा। so a1 is equal to k, a2 is equal to 12, b1 is equal to 3 and b2 is equal to 5। तेणु जेहेतु आमको सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव दत्त अछि तेणु शर्तटी वर्तमान लिखिबा जेहेतु सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव अतएव a1 by a2 is not equal to b1 by b2 and that's implied a1 by a2 अर्थात k by 12 is not equal to b1 by b2 that is 3 by 5 that's implied k into 5 is 5k which is not equal to 12 into 3 that is 36 so k is not equal to 36 by 5 5 रो पार्श्व परिवर्तन कले तेणु एठारे k रो मूल्य not equal to 36 by 5 हेबा दरकार अर्थात अतएव आमे लेखिबा k रो मूल्य 36 by 5 व्यतीत समस्त वास्तव संख्या निमंते
ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ k ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇଲେ not equal to 36/5 বা 36/5 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର IV ବିଟ୍ କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ kx + 2y = 5 ଏବଂ 3x + y = 1। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ସମାଧାନ କରିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ kx + 2y = 5। এটা ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ରହିଛି kx + 2y = 5। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ c1 ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ 5 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। So that's implied kx + 2y - 5 = 0 and that is equation 1. Then second equation is 3x + y = 1. So that's implied 3x + y - 1 = 0 and that is our second equation. So ଏଠାରେ ଆମେ a1 a2 ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। a1 = k and a2 = 3. b1 = 2 and b2 = 1। ଯେହେତୁ y ର କିଛି ସହଗ ନାହିଁ so 1। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ତେଣୁ therefore ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବେଟର ହବ। ଅତଏବ a1/a2 is not equal to b1/b2. That's implied ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର a1/a2 is k/3 which is not equal to b1/b2 that is 2/1. So that's implied k into 1 is k which is not equal to 3 into 2 is 6. So ଆମେ ଅତଏବ ଲେଖିପାରିବା k ର ମୂଲ୍ୟ ଅତଏବ k ର ମୂଲ୍ୟ 6 ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ବିଟ୍ ଭି କୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ x - ky = 2 ଏବଂ 3x + 2y + 5 = 0। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ତେଣୁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରଥମ ସହ ସମୀକରଣ ରହିଛି x - ky = 2। So ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ c1 ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ 2 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। So that's implied x - ky - 2 is equal to 0 which is equation 1 and second equation is 3x + 2y + 5 is equal to 0 which is second equation. ପୂର୍ବ ନମ୍ବର ପରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ନମ୍ବର ପରି a1 a2 ସ୍ଥିର କରିବା। a1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ରେ x ର ସହଗ ତେଣୁ 1 a2 ର ମୂଲ୍ୟ 3 b1 ର ମୂଲ୍ୟ -k ଏବଂ b2 ର ମୂଲ୍ୟ 2
जेहेतु सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव शर्तटी बर्तमान लिखा अतएव a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That's implied a1 रो मूल्य लक्ष्य करो पिलाने 1 divided by a2 3 which is not equal to b1 by b2 that is minus k divided by 2. So that's implied 3 into minus k is minus 3k and that is not equal to 1 into 2 that is 2. बर्तमान आमर k रो मूल्य स्थिर करबा के हेबो तेणु लक्ष्य कर माइनस 3k इज नॉट इक्वल टू 2. बर्तमान आम कौन करबा उभय पार्श्व रे माइनस 1 गुणन करबा सो व्हिच इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 into 2. That's implied minus into minus is plus. So 3k is not equal to minus 2. And that's implied k is not equal to minus 2 by 3. 3 रो आमे पार्श्व परिवर्तन कले. So एठारे लिखिबा k is not equal to minus 2 by 3. अतएव k रो मूल्य minus 2 by 3 व्यतीत अन्य समस्त वास्तव संख्या निमंते सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव. केर मूल्य माइनस 2 व्यतीत अन्य समस्त वास्तव संख्या निमंते सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव. बर्तमान पिला माने हमें 7 नंबर लास्ट बीट को जीवा व्हिच इज बीट vi सेही एका प्रश्न सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव हेले केर मान स्थिर करबा के हेबो तेणु प्रथमे सह समीकरण द्वय को उल्लेख करबा. सह समीकरण द्वय प्रथमे लक्ष्य कर 4x minus ky is equal to 5. तेणु पूर्व प्रश्न भली आमे c रो पार्श्व परिवर्तन करबा तेणु एठारे c1 रो मूल्य पाइले -5. द्वितीय सह समीकरण को लक्ष्य कर 2x minus 3y is equal to 12 अछि. So that's implied 2x minus 3y 12 रो पार्श्व परिवर्तन कले -12 हेबो. So -12 is equal to 0 that is second equation. So एठारे हम कोन करिया प्रथमे a1 एवं a2 रो मूल्य स्थिर करिया. So a1 is how much? a1 is 4 and a2 is 2. b1 is equal to minus k and b2 is equal to minus 3. जेहेतु सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव पूर्व प्रश्नावली करबा. जेहेतु सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव अतएव a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That's implied a1 is 4. So 4 by 2 is not equal to b1 by b2 that is minus k by minus 3. So that's implied 4 by 2 is 2 is not equal to k by 3. Because minus divided by minus is plus. So k by 3 and that's implied k into 1. 2 रो तले किछि नै अर्थात 1 अछि. So k into 1 is k
and that is not equal to 2 into 3 is 6. अतएव k ର ମୂଲ୍ୟ 6 ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। k ର ମୂଲ୍ୟ 6 ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 କୁ ଯିବା। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ k ର ମାନ ସ୍ଥିର କର। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हुए तेबे सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। तेणु एठार वर्तमान आम कौन करिबा प्रथम सह समीकरण द्वय उल्लेख करी तहिरु a1 by a2 b1 by b2 एवं c1 by c2 रो मूल्य निर्णय करिबा। तेणु प्रथम सह समीकरण द्वय को उल्लेख करिबा। सह समीकरण द्वय 7x minus y minus 5 is equal to 0, which is equation 1, and then 21x minus 3y minus k is equal to 0, and that is equation 2. तेणु जेहेतु सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव तेणु आमको a1 a2 b1 b2 एवं c1 c2 रो मूल्य निर्णय करबा को हेबो। तेणु एठारे a1 is equal to 7, a2 is equal to 21, b1 is equal to minus 1, b2 is equal to minus 3, c1 is equal to minus 5, and c2 is equal to minus k. एठारे कंडीशन अछि सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रहिले तेणु जेहेतु सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव अतएव a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. That's implied वर्तमान मूल्य स्थापन करिबा 7 by 21 is equal to minus 1 divided by minus 3, which is equal to minus 5 divided by minus k. That's implied 7 by 21 को लघिष्ठ कले केते हबो 7 के 7 7 3 21 minus divided by minus is plus, and that is 1 by 3, which is equal to 5 by k. Minus divided by minus is plus. एठा लक्ष्य कर पिला माने 5 by k is equal to 1 by 3 is equal to 1 by 3. वर्तमान एही संपर्क दुईटु बा समानता दुईटु आमे लिखि परिबा 5 by k is equal to 1 by 3, and that's implied k into 1 is k, which is equal to 5 into 3, that is 15. तेणु k ର मूल्य 15 हेले सह समीकरण द्वयर बा एही दत्त सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव है। अतएव k ର मूल्य 15 हेले k ର मान स्थिर कर। तेणु k ର मूल्य 15 पाई दत्त सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव।
बर्तमान 8 नंबर बिट डबल आई को जीवा सह समीकरण द्वय रही 8x + 2y - 9 इज इक्वल टू 0 एवं kx + 10y - 18 इज इक्वल टू 0। एटा लक्ष्य कर पिला माने a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हेले हमर सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव है। तेणु प्रथम सह समीकरण द्वय को लिखिबा दत्त सह समीकरण द्वय 8x plus 2y minus 9 is equal to 0, which is equation 1, and then kx plus 10y minus 18 is equal to 0, which is second equation। ताले एठारे पिला माने लक्ष्य कर a1 is equal to 8, a2 is equal to k, b1 is equal to 2 and b2 is equal to 10, then c1 is equal to -9 and c2 is equal to -18। एटा लक्ष्य कर पिला माने a1 एवं a2 8 and k, b1 b2 2 and 10, and then c1 c2 is -9 and -18। जेहेतु सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव आम कंडीशन दत्त अछि अतएव a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2। That's implied a1 by a2 is 8 by k which is equal to b1 by b2 which is 2 by 10 and that is equal to 1 by 5, and then c1 by c2 which is equal to c1 by c2, that is -9 by -18। So that's implied 8 by k is equal to 2 divided by 10। बर्तमान लघिष्ठ करिवा याकू 1 by 5 which is equal to -9 divided by -18 is 1 by 2। एटा लक्ष्य कर पिला माने टिके मूल्य डिफरेन्स आसुची कारण आमर a1 by a2 मूल्य 8 by k जेहेतु अज्ञात राशि अछि चलिबो, किंतु b1 by b2 जदि 1 by 5 हेउची सो c1 by c2 निश्चित भाव में 1 by 5 हेबा दरकार, किंबा b1 by b2 is equal to 1 by 5 and c1 by c2 is equal to 1 by 2 एटा बाहरची। आइदर b1 by b2 जदि 1 by 5 हुए तबे c1 by c2 मध्ये 1 by 5 हेबा दरकार, किंबा c1 by c2 1 by 2 हेले b1 by b2 1 by 2 हेबा आवश्यक। तेणु एठारे आमे कोन करिवा पिला माने ये मूल्य को किछि परिवर्तन करिवा, प्रश्न रे किछि त्रुटि निश्चित भाव रे रहि जाईछि। वर्तमान आमे कोन करिवा b1 by b2 को 1 by 2 करिवा। सो कोन करि परिबा जदि एठारे आमे b रो मूल्य को परिवर्तन करिवा 2y बदल रे आमे 5y नेबा, 5y नेले 5 by 10 हेबो b1 by b2। एठारे लक्ष्य करो b1 रो मूल्य बदली जीवो 5 हेबो, सो b1 by b2 5 by 10 is 1 by 2 हेबो। तेणु एठारे आमे लिखि परिबा 5 by 10 and that is 1 by 2। एवं एठारे मध्य -9 by -18 रो मूल्य आमे पाइले 1 by 2। तेणु सहज रे आमे समीकरण टी समाधान करि परिबा। So which implied 8 by k is equal to 1 by 2, and that's implied k into 1 is k which is equal to 2 into 8, that is 16। अतएव
k ର ମୂଲ୍ୟ 16 ପାଇଁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଟ୍ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ kx minus 2y plus 6 is equal to 0, which is equation 1, and 4x minus 3y plus 9 is equal to 0, which is equation 2. ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ a1 is equal to k, a2 is equal to 4, b1 is equal to minus 2, b2 is equal to minus 3, and c1 is equal to 6, c2 is equal to 9. ଯେହେତୁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ଅତএব a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ a1 by a2 that is k by 4 which is equal to b1 by b2 that is minus 2 by minus 3 which is equal to 6 by 9, and that's implied k by 4 is equal to minus divided by minus is plus, so 2 by 3 which is equal to ବର୍ତ୍ତମାନ 6 by 9 को ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ 3 ଦୁणे 6 3 3 9, so that is also 2 by 3. ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସମାନତାରୁ k by 4 is equal to 2 by 3 ନେବା, and which implies k into 3 that is 3k. 3k is equal to 4 into 2 that is 8, so k is equal to 8 by 3. ତେଣୁ k ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ 8 by 3. ଅତএବ k ର ମୂଲ୍ୟ 8 by 3 ପାଇଁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। which is your answer. ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ବିଟ୍ ଆଇଭି କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 2x plus 3y is equal to 5 ଏବଂ 6x plus ky is equal to 15. ଏହି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ k ର ମାନ ସ୍ଥିର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଲେଖିବା। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ 2x plus 3y is equal to 5. ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 which is equation 1. c1 ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, then 6x plus ky is equal to 15. That's implied 6x plus ky minus 15 is equal to 0 which is equation 2. ଏଠାରେ a1 is equal to how much? a1 is 2 and a2 is equal to 6, b1 is equal to 3, b2 is equal to k, c1 is equal to minus 5 and c2 is equal to minus 15.
जेहेतु सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव अतएव a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2, and that's implied a1 by a2 is 2 by 6 which is equal to b1 by b2 that is 3 by k which is equal to minus 5 divided by minus 15. That's implied 2 by 6 is 1 by 3 which is equal to 3 by k, and that is equal to minus divided by minus is plus, and 5 by 15 is 1 by 3. ତେଣୁ ଏହି ସମାନତା ଦ୍ୱୟରୁ ଆମେ ପାଇବା ପିଲାମାନେ 3 by k is equal to 1 by 3. That's implied k into 1 is k which is equal to 3 into 3 is 9. अतएव k ର मूल्य 9 ପାଇଁ अर्थात k ର मूल्य 9 हेले सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव है। बर्तमान पिला माने 8 नंबर बीट भी को जिबा। दत्त सह समीकरण द्वय हमकु दिया जाइछि सह समीकरण द्वय प्रथम अछि 5x plus 2y is equal to k। बर्तमान k रो पार्श्व परिवर्तन करिबा, सो 5x plus 2y minus k is equal to 0 which is first equation, and then 10x plus 4y is equal to 3। सही भली द्वितीय इक्वेशन केते हेबो 10x plus 4y minus 3 is equal to 0 which is second equation। एठारे हमें a1 a2 b1 b2 एवं c1 c2 रो मूल्य स्थिर करिबा। सो a1 is equal to 5 and a2 is equal to 10, b1 is equal to 2 and b2 is equal to 4। सही पर c1 is equal to minus k and c2 is equal to minus 3। पूर्व भली लिखिबा जेहेतु सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव अतएव a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। बर्तमान मूल्य स्थापन करिबा a1 by a2 is 5 by 10 which is equal to b1 by b2 that is 2 by 4 which is equal to c1 by c2 that is minus k by minus 3। That's implied 5 by 10 is 1 by 2, 2 by 4 is 1 by 2 which is equal to k by 3। Minus divided by minus is plus। That's implied k by 3 is equal to 1 by 2। That's implied k into 2 is 2k which is equal to 3 into 1 is 3, and that's implied k is equal to 3 by 2। बर्तमान 2 रो पार्श्व परिवर्तन कले, सो दैट इज 3 by 2। अतएव k रो मूल्य 3 by 2 पई सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। बर्तमान पिला माने हमें 8 नंबर बीट vi बा लास्ट बीट को जिबा। एटा सह समीकरण द्वय दत्त अछि kx minus 2y minus 6 is equal to 0 एवं 4x plus 3y plus 9 is equal to 0। एही सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रहिछि कंडीशन। तेनो k रो मान केते हमें स्थिर करिबा।
प्रथमे सह समीकरण द्वय को उल्लेख करिवा। दत्त सह समीकरण द्वय दत्त सह समीकरण द्वय आमको जहाँ दिया जाइछि kx minus 2y minus 6 is equal to 0, which is first equation, and then 4x plus 3y plus 9 is equal to 0, which is second equation. एठारे लक्ष्य कर पिला माने a1 केते a1 is k, a2 is equal to 4, b1 is equal to minus 2, and b2 is equal to 3. Then c1 is equal to minus 6 and c2 is equal to 9. तेणु जेहेतु सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रही आमको दत्त अच्छी जेहेतु सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव अतएव a1 by a2 is equal to b1 by b2, which is equal to c1 by c2. वर्तमान मूल्य स्थापन करिवा. So a1 by a2, that is k by 4, which is equal to minus 2 divided by 3, and which is equal to minus 6 by 9. That's implied k by 4 is equal to minus 2 by 3, which is equal to minus 6 by 9 को पिला माने लगिष्ट कले 2 3 6 सॉरी 3 दुणे 6 3 3 9. So that is also minus 2 by 3. तेणु एठारे आमे कोन करिवा गोटिए समानता नबा k by 4 is equal to minus 2 by 3, and that's implied k into 3 3k, which is equal to 4 into minus 2, that is minus 8, and that's implied k is equal to minus 8 by 3. 3 रो पार्श्व परिवर्तन करले तेणु k रो मूल्य आम एठारे पाइले minus 8 by 3. अतएव k रो मूल्य minus 8 by 3 पाई सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव. Yeah.